गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज आम पुष्पपुर वर्षा वर्षण विषयटी पढ़ा। तो विषयटी पढ़ा पूर्व प्रथम आम ये विषय लेखकों विषय जाना। तो पुष्पपुर वर्षा बरण यही गल्पटी कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखिं। तेणु लेखक परिचय। कृष्णचंद्र पाणिग्राही 1909 मसीह मयूरभंज जिलार खिचिंगठारे जन्मग्रहण करथिले। प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जड़े ख्यातनामा ऐतिहासिक और साहित्यिक प्राबंधिक भाव में ओडिया साहित्य रे तांकर स्वतंत्र परिचय रही। इतिहास और प्रत्नतत्व को भित्ति करी प्रबंध रचना करिबारे तांकर मौलिकता सुस्पष्ट। प्रोफेसर पाणिग्राही सारस्वत सृष्टिगुड़िक तथायुक्त और विश्लेषणात्मक वास्तवता और कल्पनार समन्वय कृष्णचंद्र प्रबंधरू अधिक सुखपाठ्य करिछि। तांका रचित ओडिशार संस्कृति और इतिहास रे जाजपुर सारला साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र, भारतीय प्रत्नतत्व, इतिहास और किंबदंती प्रबंध मानस और तांकर गवेषणा निबंध आर्कोलोजिकल रिमेन्स आर्ट भुवनेश्वर एवं आत्मजीवनी मो समयर ओडिशा उच्च कोटीर सारस्वत सृष्टि। ऐतिहासिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि और मो समयर ओडिशा पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। तो प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही 1987 मसीह मृत्युवरण करथिले। तो प्राबंधिक यही प्रबंध पुष्पपुर वर्षा वर्षण संपर्क में सम्यक सूचना देइछंती। ताहा हेउछि ऐतिहासिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जड़े जातीयतावादी प्राबंधिक। साहित्य रे वर्षा बरण एक सुप्राचीन परंपरा। महाकवि कालिदास वर्षा को दूत करी प्रणयिनी निकट को पठाई छंती। प्राबंधिक पाणिग्राही सेही परंपरा को अनुसरण करी वर्षा को जन्मभूमिर गौरवगान करिया पई व्यवहार करिसंती। सुजला सुफला शस्य श्यामला उत्कल भूमिर गौरवबह अतीत और अवहेलित वर्तमान विषय उल्लेख करी पूर्वर से ही गौरव फेराई आनिबा लगी से प्रेरणा प्रदान करिसंती। उक्त प्रबंधटी माने वर्षापुर वर्षावरण प्रबंधटी प्राबंधिकों प्रबंध मानस पुस्तकरू संगृहीत। एणु एठारे लेखक जेमती महाकवि कालिदास वर्षा को दूत करी निज प्रणयिनी पाखक पठाई, ठीक सेहीपरि आज एठारे प्राबंधिक वर्षा को दूत करी उत्कलर गौरव गान करने कहिछंती। तो एबे आसंतु आमे संपूर्ण विषयटी को पढ़िबा। पुष्पपुर वर्षा बरण स्वागत बारीबाह स्वागत स्वागत बारीबाह बारीबाह माने मेघ माने लेखक एठारे मेघ को स्वागत जणाइछंती। तोर स्निग्ध कजल कांति आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। तोर स्निग्ध माने सौंदर्य, कजल माने अंजन, कांति माने सुंदरता। तो वर्षार जो सौंदर्य कजल माने अंजन सदृश जो सौंदर्य आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। पुष्पपुर माने पाटना मगधर पुरातन राजधानी पाटलिपुत्र बा पाटना। लेखक जेतबेले एही प्रबंधटी रचना करथिले सेतबेले से पाटनाठारे अवस्थान करुथिले। तो वर्षार जो अंजन सदृश सौंदर्य आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव माने उत्सव बा मेला सृष्टि करिछि। प्रासाद बातायन पथरे तोर आगमनीर शत शुभशंख बाजी उठुछि। प्रासाद माने अट्टालिका, बातायन माने झरका बा खिड़की। तो जो अट्टालिकार झरकार पथरे तोर आगमनीर माने आसीबार शत शुभशंख बाजी उठुछि। दूर बंधु बहु दिन पर तोर शुभागमन आज मंगलकर और मधुमय होई उठिछि। दूर बंधु माने जेतबेले आम घर को अतिथि जड़े दूर बंधु बा अतिथि आसते तेबे आमे सेमानकर जेपरि भाव अतिथि सत्कार करिथाउ, ठीक सेहीपरि भाव लेखक एठारे दूर बंधु कहले वर्षा को सूचित करिसंती। लेखक एठी मेघ को दूर बंधु बोली सूचाई से बहु दिन रे तार शुभागमन माने वर्षार बहु दिन पर यही आसबार को शुभागमन को मंगलकर और मधुमय होई उठिछि बोली कहिछंती। तार स्पर्शरे
ପୁଷ୍ପପୁର ଅଚିରେ ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ମାନେ ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ସେଇ ପୁଷ୍ପପୁର ବା ପାଟନା ସହରଟି ଅଚିରେ ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ବାରିଦ ମାନେ ମେଘ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟାପାଶକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ବାରିଦ ମାନେ ମେଘ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ ମାନେ କାହିଁ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ମାନେ ବିରହୀ, ବିତାଡ଼ିତ ମାନେ ଯାହାକୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ବିରହୀ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ବା ଯକ୍ଷଟିଏ ବା ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନେ ଫୁଲର ଅର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ପୂଜନୀୟ ବସ୍ତୁ, ଫୁଲର ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟାପାଶକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ମାନେ ଖବର ବା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଯେପରି ନିଜ ପ୍ରଣୟିନୀ ପାଖକୁ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କରି ତାର ଅଳକାପୁରୀ ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ତା ହାତରେ ଖବର ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘନ ମାନେ ମେଘ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ? ତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ? ତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲେ ମାନେ ଖବର ପଠାଇଥିଲେ, ମାନେ ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ। ତ ଲେଖକ ଏଠାରେ ସେହି ବର୍ଷାକୁ ଦୂତ କରି ଉତ୍କଳକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳକୁ କାହିଁକି ପଠାଇଛନ୍ତି ନା ଲେଖକ ଏଠାରେ ବର୍ଷାକୁ ଦୂତ କରି ଉତ୍କଳକୁ ସବୁଜିମା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଏବଂ ଚିର ସବୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଯକ୍ଷ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲେ, ଲେଖକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାରିମା ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଦୂତ କରିକି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼। ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଏଇ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ଧରଣୀ ରହିଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର କୌଣସି ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ମାନେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୁ ସଲିଳ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ସେ ଜୀବୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଣା ହେଲେ କ'ଣ ସେ ଆଉ ବାସଭୂମି ହୋଇପାରିବ? ଏଣୁ ବାୟୁ କହିଲେ ପବନ, ସଲିଳ ଜଳ ଓ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ। ଯେଉଁ ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯଦି ବାୟୁର କମ୍ ହେଲା କି ଜଳ ରହିଲା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବାସଭୂମି ହୋଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ଗୋଟିଏର ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜଳାଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ହାହାକାର ପଡ଼ିଅଛି। ତେଣୁ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି ତତେ ମୁଁ କାତରରେ କହୁଛି, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ। ଏଣୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ ମାନେ ଦୁଃଖରେ, ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହରେ, ମାନସ କମଳ ମାନେ ମୋ ମନ ରୂପକ ଯେଉଁ କମଳ ପଦ୍ମ, ମୋ ମନର ପଦ୍ମରେ ତତେ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ କାତରରେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ କହୁଛି ଯେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନିଜର କର୍ମ ସାରି ତୁ ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ, ଜ୍ୟୋତି ବା ସଲିଳ ହୋଇ ତୋ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ ମାନେ ଧୂଆଁ ବା ଜ୍ୟୋତି, ଆଲୋକ ବା ରଶ୍ମି ବା ସଲିଳ ଜଳ ହୋଇ ତୋ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ମାନେ ମେଘ ସହିତ ଯଦି ସେ ଆଲୋକ, ଧୂଆଁ ବା ଜଳ ହୋଇ ମିଶି ପାରନ୍ତେ, ତେବେ ବାତାୟନରେ ମାନେ ଝରକା ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି।
तथापि पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारभूता उत्कल भूमि को चिन्हिबा पई तोर भ्रम हेब नाही। तो तथापि पथ प्रदर्शक बिना माने जी आमको रास्ता कढ़ाई नियंती बा रास्ता देखाती से होचंती पथ प्रदर्शक। तेणु तथापि पथ प्रदर्शक बिना माने लेखकों बिना भारतर सारभूता उत्कल भूमि को चिन्हिबा पई तोर भ्रम हेब नाही। तेणु यही भारत जो अच्छी से भारत भूमि को चिन्हिबा पई मेघर कौनसी भ्रम हेब नाही बा भूल हेब नाही। तू देखिबु जे एक दिगरे पुग पुनाग ताल तमाल तांबूल और नारिकेल बनरे विशोभित महदधिर बेलारे से बलयित होइछि। तेणु से लेखक एठारे मेघ को कहिसेंति जे गोटे दिगरे तू देखिबु जे गोटे दिगरे पुग माने गुआ गछ पुनाग माने श्वेतपद्म गछ बा पोलांग ताल माने ताल गछ तमाल माने सुशोभित शस्य श्यामला तांबूल माने पानपत्र और नारिकेल माने नड़िया गछ बनरे विशोभित महदधिर बेलारे से बलयित होइछि। तो लेखक एठारे कहिसेंति जे गोटे दिगरे गुआ गछ पान गछ नड़िया गछ यही सब गछर सबुजिमा राशिर बनरे विशोभित माने शोभित होइकि महदधिर माने समुद्र बेलाभूमि रे से बलयित होइछि। आउ अन्य दिगरे तुंग शिखरी समाकूल निबिड़ बनराजीर असरंती श्याम शोभारे अपरूपा होइछि। तो गोटे पटरे यही सब जिनस देखिबा परे आउ गोटे पटरे तू देखिबु जे तुंग शिखरी माने उच्च पर्वत शृंग समाकूल माने परिपूर्ण गोटे आउ गोटे पटरे तू देखिबु जे अन्य पटरे जे बड़ बड़ पर्वतर शृंग परिपूर्ण हेबा सहित निबिड़ बनराजीर असरंती श्याम शोभारे अपरूपा होइअछि। माने गोटे पटरे गुआ गछ नड़िया गछ ताल गछ यही सब गछरे विशोभित महदधिर बेलारे बलयित होइतिबा बेले अन्य पटटी उच्च पर्वत शृंगरे परिपूर्ण होइथाय एवं निबिड़ बनराजीर असरंती शोभारे परिपूर्ण होइअछि। सेही मोर जन्मभूमि कोटि वीर प्रसविनी कोटि कीर्ति किरीटिनी तटिन तटमालिनी प्रच्छन्न रत्न धारिणी सुजला सुफला श्यामला अथच आजी पतिता लांछिता और खंडिता। तेणु सेहिया को मोर जन्मभूमि बोली कहिसेंति लेखक ना सेही जन्मभूमि मोर कोटि वीर प्रवासिनी माने कोटि कोटि वीर मानकर प्रवासिनी माने माँ कोटि वीर प्रवासिनी माने जन्मदात्री बा माँ कोटि वीर मानक जन्म देइछि सेही जन्मभूमि कोटि कीर्ति किरटिनी माने मुकुटधारी कोटि कीर्तिर मुकुटधारी से तटिनी तटमालिनी माने नदी मानकर स्थली प्रच्छन्न रत्न धारिणी बहुत मूल्यवान रत्न धारिणी सुजला सुफला श्यामला से मोर जन्मभूमि अथच आज से ही जन्मभूमि सुजला सुफला श्यामला जन्मभूमि आज पतिता माने असती लांछिता माने लांछन अवस्था अच्छी और खंडिता माने खंड विखंडित हो जाइछि। जलद माने मेघ एपरी भूमि को चिन्हिबा पई तोर भ्रम हेब नाही। तो यही जो जन्मभूमि अच्छी से ही जन्मभूमि को चिन्हिबा पई मेघर कौनसी भ्रम हेब नाही बोली लेखक एठारे कहिसेंति। तो बिजुली विमंडित और बड़का विशोभित होई गंधवह हिल्लोड़े भासी भासी पीतबसन बनमाली परी उत्कलर आकाशरे आविर्भूत होइजिबु। वर्षा जेतबेले आसे से सबुबेले एकुटिया आसे नहीं। तेणु वर्षा जेतबेले आसे सी सांगरे तार अति प्रिय सहचरी बिजुली और घड़घड़ी यही सब को सांगरे नहीं आसी थाए। तेणु वर्षा सहित जो बिजुली विमंडित माने जो मेघुआ कलाहांडिया मेघ जेतबेले ढांकी आसे सेतबेले जो बिजुली चमक आसे आकाशरे और बड़का विशोभित माने बड़का कहले जो बग माने जो दल दल होइकी उड़ी जाउथिबे सेही कलाहांडिया मेघ घोटी आसुथिबा बेले जो दल दल होई बग माने उड़ी जाती सेही जो विशोभित माने सेही जो शोभा हो गंधवह हिल्लोड़े बा आंदोलित अवस्था सेतबेले भासी भासी पीतबसन बनमाली परी उत्कलर आकाशर आविर्भूत होइजिबु। तो भासी भासी पीतबसन माने पीत हलदिया बसन बनमाली जो बनमाली माने श्रीकृष्ण जेपरी पीतबसनटी को निज देहरे धारण करती ठीक सेहीपरी से कलाहांडियार बिजुली विमंडित आकाशरे बड़का विशोभित माने दल दल बग होई उड़ी जाउथिबार जो दृश्य देखिबु सेहीपरी भावरे तू उत्कलर आकाशर आविर्भूत होइजिबु। तो एहीपरी भावरे तू उत्कलर आकाशर आविर्भूत होबु बोली लेखक एठारे कहिसेंति। गोपांगना मानक अपांग श्याम घन श्यामर रूप सुधा पान करी कलापरी उत्कलरे आजी
କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ମାନେ ଗୋପନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅପାଙ୍ଗ ମାନେ ନେତ୍ର କୋଣ ବା କଟାକ୍ଷ, ସେଇ ଗୋପନାରୀ ମାନଙ୍କ ଯେମିତି ନିଜ ଆଖିରେ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ସୁଧାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେପରି ପାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉତ୍କଳର ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବ। ମାନେ ଉତ୍କଳର କୋଟି କୋଟି ନରନାରୀ ଆଜି ସେଇ ମେଘର ଟୋପିଏ ଜଳକଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ତା ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ନିଜ ପ୍ରଣୟିନୀ ପାଖକୁ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବର୍ଷାକୁ ଦୂତ ରୂପେ କରି ଉତ୍କଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର ବାକି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।